Hi, Assalamualaikum. In this video, we will discuss Chapter 3 Applications of Differentiation under topic Maximum or Minimum Problem Optimization. Right? Saya akan explain from textbook dari buku ni ya, buku yang kita guna dalam kelas. Right? In this video, we will discuss this topic 3.4, which is maximum and minimum problems. Okay. Normally untuk soalan ni dalam final exam akan keluar satu soalan, markahnya lebih kurang 7 to 9 marks. Right? Right. From textbook, you turn to page 134 and page 135. Okay. So under topic maximum and minimum problems using second derivative test. Okay. Dekat sini ada tiga formula. Okay, the first one, maximum and minimum area for 2D diagram. Okay, for 2D diagram, kita akan ada formula area and perimeter. Okay, and then number 2, maximum or minimum volume for 3D diagram. Okay, for 3D diagram, we have volume and surface area. Okay, and then number 3, maximum and minimum cost for 2D diagram and 3D diagram. For 2D diagram, untuk formula cost relate dengan formula parameter, and for 3D diagram, untuk maximum or minimum cost, dia relate dengan formula surface area. Right? Right. To find maximum or minimum area for 2D diagram, okay, first kita kena ada formula area, okay, in terms of variable x. Okay, so lepas dah ada formula area, so step 1, we need to find dA dx. Okay, means kita differentiate first derivative. Okay, and then we equate dA over dx equals to 0, and we find the value of x. Okay, ini under step 2. And then step 3, we need to find the second derivative, d2a over dx2. If we have second derivative positive value or greater than 0, means it is minimum area. And if we have a second derivative d2a over dx2 less than 0 or negative value, means we will have maximum area. Right? Right. Let's say if d2a over dx2 is in terms of variable x. Okay. Katakan yang second derivative ni kita tak dapat bentuk nilai, tapi dapat dalam bentuk variable x. So, kita tak tahu dia either positive or negative value. So, bagaimana cara nak tahu dia positive or negative value for second derivative? Caranya kita kena substitute the values of x yang daripada sini. Okay. Kita substitute into d2a over dx2. Okay, so kalau dapat jawapan positif means minimum area. Kalau dapat jawapan negatif means maximum area. Okay. And then dah tahu dia maximum or minimum area. Step 4, to find the maximum or minimum area, substitute the values of x yang daripada step 2 yang ni, kita substitute into a equals to fx. Okay, kita masukkan nilai x yang ni ke dalam formula area. Right? Alright, let's say we want to find maximum or minimum volume. Volume ni means for 3D diagram. Okay, sebab under 3D diagram, kita akan ada formula volume and formula
surface area. So, how to find the maximum or minimum volume? Okey, caranya mula kita kena adalah formula volume in terms of variable X. Kalau bentuk tu macam silinder ke, kita kena ada formula volume in terms of variable R. Okay. Tapi kalau bentuk tu macam rectangular container ke, biasanya dalam variable X lah. Okay. So, dia depends pada bentuk. Okay. Alright, so lepas kita dah ada formula volume, okay, then step 1, we need to find the first derivative. Okay, kalau with respect to X, kita akan dapat dV over dX. Kalau dalam variable R, kita akan dapat dV over dR. Okay, depends lah. Okay, and then step 2, we equate dV over dX to 0, then we find the values of X. Okay. So, lepas dapat nilai X tu, kita cari dulu step 3, kita cari dulu second derivative. Okay. Kalau dapat positive value, means volume tadi tu adalah minimum. Kalau dapat negative value for second derivative test untuk volume tadi, means kita akan dapat maximum volume. Okay. Okay, tapi katalah kita punya d2v over dx2 ni ataupun maybe d2v over dr2. Okay, kalau bentuk macam silinder, kita akan ada formula, kita akan ada dimension radius kan. Okay, so kalau kita tak dapat dalam bentuk value untuk second derivative, tapi kita dapat dalam variable x. So, macam mana kita nak tahu either second derivative tu positif ke atau negatif? So, kita kenalah substitute the values of x, okay, obtained in step 2 yang ni. Okay, kita masukkan dalam second derivative dan barulah kita tahu either nilai untuk second derivative tu positif atau negatif. Kalau dapat positif means minimum volume, and kalau dapat negatif means maximum volume. Okay. Tapi nilai positif negatif tu bukan nilai volume yang sebenar. Okay. Nak tahu nilai volume yang sebenar, you kena substitute nilai X daripada step 2 ni masuk ke dalam formula volume yang atas kali ni. Okay. Kalau nilai X tadi memberikan nilai yang katakan maksimum, so kita akan dapat maximum volume. Okay, kita masukkan nilai X yang daripada step 2 ni, masukkan dalam formula volume yang atas sekali. So, kita akan dapat maximum volume kalau second derivative kita negatif. Okay, kalau second derivative kita positive value, kita akan dapat minimum volume. Right? Alright, next, yang ketiga, katakan soalan tanya maximum or minimum cost. Okay, tapi normally kalau cost ni dia akan tanya minimum lah. Okay. Kalau profit biasa kita nak maximum kan, tapi kalau cost normally kita nak minimum. Okay, formula cost ni kita tak akan dapat direct daripada sesuatu bentuk tu. Okay, tapi dia depends on either kita punya diagram tu 2D ke or 3D. Kalau diagram kita 2D, okay, 2D ni macam square, circle, triangle, bermaksud untuk formula cost, kita kena relatekan dengan formula perimeter. Okay. Tapi kalau diagram 3D, 3D tu macam cylinder, cone, rectangular container. So, kita punya cost, dia akan berkait dengan formula surface area. Right? Okay, so to find, katakan kita nak cari minimum cost. Okay, mula-mula kena adalah formula cost. Okay, kena ada formula cost in terms of variable. Kalau bentuk tu katakan rectangular container, biasanya dalam variable X. Tapi kalau bentuk tu katakan silinder, normally dalam variable R. Okay, sebab ada radius. Right? Okay, and then lepas kita ada formula cost, okay, lepas tu step 1, kita kena cari first derivative. Okay, dc over dx. Kalau atas tadi, cost kita in terms of variable x. Kalau cost kita in terms of variable r, so kita akan dapat dc over
dr. Okay, depends pada variable of the shape. Okay, and then step 2 dah dapat first derivative tu, we equate to 0 to find the values of x. Dah dapat first derivative tu, differentiate lagi sekali. So kita akan dapat second derivative for cos. Kalau nilainya positif, dapat minimum cos. Kalau nilainya negatif, dapat maximum cos. Okay. Tapi kalau katakan formula cos kalau dalam second derivative tadi dapat dalam in terms of variable x, kita tak tahu nilai dia positif or negatif. So awak kena substitute nilai x from step 2 ni, substitute into second derivative ni. Okay. So dari situ kita akan tahu nilai second derivative ni positif or negatif. Kalau positif means minimum cos, kalau negatif means maximum cost. Tapi ini bukanlah nilai minimum cost or maximum cost. Nilai sebenar untuk minimum or maximum cost kita adalah kita kena substitute the values of x dalam step 2 ni masuk dalam formula cost. Okay, masuk dalam formula cost. Yang masuk dalam formula second derivative ni ini untuk tentukan cost tu minimum ke or maximum. Tapi untuk nilai cost yang sebenar kena masukkan dalam formula cost. Okay, nilai x ni masukkan dalam formula cost. Alright. Alright, kalau awak perhatikan untuk ketiga-tiga formula, either untuk maximum minimum area, maximum minimum volume or maximum minimum cost ni, kalau awak tengok step dia, sama sahaja step dia. Okay, yang beza dia adalah kalau area means semuanya differentiate based on area. Kalau volume, semuanya differentiate based on volume. Dan kalau cost, differentiate based on cost. Right? So, step dia sama sahaja. Okay? Untuk solve soalan yang ni, awak kena dapatkan dulu, kalau katakan soalan tanya maximum area, pastikan awak dapatkan formula untuk area. Okay? Sebelum kita nak differentiate. Okey, kalau soalan tanya maximum or minimum volume, pastikan awak dapatkan dulu formula volume. Lepas tu barulah boleh differentiate. Okay? And then katakan soalan tanya maximum or minimum cost, pastikan awak dapatkan dulu formula cost dan barulah boleh differentiate. Right? Okey, yang ni untuk maximum and minimum problems under optimization ni, kita biasanya guna second derivative test. Kenapa dipanggil second derivative test? Sebab dari second derivative ni kita akan tahu maximum area ke, minimum area ke, maximum or minimum volume ke, ataupun maximum or minimum cost. Right? Based on tanda untuk second derivative. Okay, maksudnya kalau positif means minimum. Kalau negatif means maximum. Kalau perhatikan sama saja dia punya step dia, cuma yang bezanya adalah yang ni untuk area, so differentiate-nya adalah area. Yang ni untuk volume, differentiate-nya adalah volume. Yang ni untuk cost, differentiate-nya adalah cost. Tapi ingat ya, untuk cost, dia tak dapat formula yang direct. Tapi awak kena consider lah either diagram tu 2D ke atau 3D. Kalau 2D, make sure untuk formula cost, awak kena tahulah dulu parameter. Okay. Untuk 3D, nak dapatkan formula cost, awak kena tahu dulu surface area. Okay, formula untuk surface area. Right? Alright, macam mana kita nak identify whether diagram tu adalah 2D ke or 3D? Okay, yang ni kita akan discuss dalam next video. So, dalam next video, kita akan discuss, okay, untuk video ni kita dah discuss page 134 and 135 from textbook yang kita guna dalam kelas. So, untuk next video kita akan discuss pula untuk page yang seterusnya. Okay, page tu saya tunjuk
Sekejap lagi ya. Alright, untuk next video, kita akan discuss page 136 and page 137. Ini untuk kita tengok formula yang berkaitan untuk 2D diagram and 3D diagram. Okay? Sebab kalau 2D, formulanya adalah area and perimeter. Kalau 3D diagram, formulanya adalah volume and surface area. So, ini kita akan discuss lebih lanjut dalam next video. Sebab video yang ni pun dah agak panjang masa. Okay, so kita akan jumpa lagi dalam next video untuk discuss 2D and 3D diagram. Right? Thank you.